Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Rabb yang telah mengkaruniakan kepada kita semuanya karunia yang demikian tak terhingga dan demikian banyak jumlahnya. Tidak ada jalan kecuali kita mensyukuri dan berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, karena sebaik jalan adalah ketika seseorang mendapatkan karunia adalah jalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah kebaikannya di dunia dan kebaikannya di akhirat kelak. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkahnya. Baik, mengawali di pagi yang berbahagia ini, seperti biasa kita akan membaca surat Al-Fatihah, dan titik tekan dalam membaca surat Al-Fatihah adalah perhatikan huruf-huruf sukun yang ada di dalam surat Al-Fatihah, lalu sesuai dengan sifat dan hukumnya ditetapkan. Misalkan di ayat pertama yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada sin sukun, ada ha sukun, dan mim yang disukunkan terakhir, ini pun menjadi hukum. Maka dia sifat itu semuanya adalah sifat hamas. Sifat hamas, sin dan ha sifatnya sifat hamas, yaitu mengalirkan nafasnya. Sedangkan mim adalah sifatnya sifat gunnah. Dia mengalirnya nafas dari pangkal hidung. Artinya dia harus betul-betul mengkatupnya secara benar. Jangan tertukar dengan huruf nun yang itu pengucapannya dengan lisan, sedangkan mim harus diucapkan sempurna dengan kedua bibir. Di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada dua sukun juga di sana, ada 3 sukun. Yang pertama adalah huruf alif lam qamariyah, ada mim sukun dan alif lam qamariyah juga, hanya saja catatannya di huruf ba-nya. Huruf ba ada tasdid. Pengucapan ba tasdid karena ba sifatnya hanya menyentuh saja. Sentuhan dua bibir, tidak sampai merapatkan, hanya saja dengan tasdid itu, maka lebih diperhatikan jangan sampai ikut serta napas mengalir ke pangkal hidung. Misalkan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengalirnya napas kepada pangkal hidung sehingga disinyalir seperti suara mim. Seharusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, ditipiskan Rabbil Alamin. Dan yang terakhir adalah sukun pada mim, sukun aridli atau sukun karena wakaf. Dan kita lihat di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, ada dua sukun, sukun asli yaitu huruf ha, dan sukun aridli, sukun karena wakaf di huruf mim terakhir. Jadi ayat yang selanjutnya iyyaka nah ini huruf ain sukun, dan dia sifat ain ini pengucapannya setidaknya ukurannya sedang, jangan terlalu lemah, jangan terlalu dikeraskan, dia sedang, dan posisinya adalah menaikkan makhraj di tenggorokan kita di posisi pertengahan, naik ke atas. Iyyaka karena ke atas kan. Ada yang bilang ke bawah kan, mesti ditekan ke bawah. Iyyaka ke dalam. Ada yang mengatakan ke atas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan dipilih
yang mana yang dipakai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin sukunnya sama seperti bis, dia harus ada desisan nafas. Dan terakhir adalah huruf nunnya. Nun yang sukun aridli, sukun karena sebab waqaf dan diucapkan secara jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jangan sampai bibir mengikuti ya katupnya huruf nun sehingga akan menyamarkan antara nun atau mim. Dan terakhir yang selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ada sukun berikutnya yaitu hukum ha yang diawali dengan kasrah ini diringankan. Setiap hukum sukun yang diawali dengan kasrah ini diringankan sampai pada hukum ro kecuali bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim diringankan, musta, tidak musta, tapi mustaqim. Dan terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pun sama, hukum dilihat di sana ada hukum-hukum sukunnya yaitu alif lam qamariyah, siratal ladzina an, nun sukun bertemu dengan ain, an'am mim mati bertemu dengan ta. Ada idhar syafawi, tapi tidak boleh memantul. An'am tidak boleh memantul dan tidak boleh tertahan. An'amta 'alaihim mim mati bertemu dengan gha, dijelaskan. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya, ghin dengan sukun agak suaranya begini contohnya. Ghairil maghdu. Dia ada sedikit diringankan di bagian ini gha, sama seperti huruf idhar yang lainnya, dia di posisi atas dan diringan, tidak memantul. Ghairil tidak diringankan. Ghairil maghdubi alaihim walad, la-nya tipis, waladdallin. Nah, demikian mungkin gambaran tentang titik tekan pada huruf-huruf sukun yang ada dalam surat Al-Fatihah. Dan kita perhatikan dari segi ininya, mudah-mudahan ada peningkatan kualitas bacaan kita, mudah-mudahan. Amin. Mangga dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Endang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadznya kepental ya. Pantesan nggak dikoreksi Pak Ustadz. Iya. Kemana ya? Nggak ada ini sih, nggak ada. Lagi nyoba kali ya. Iya, Mbak. Tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Peno? Alhamdulillah, Pak Tripi sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. 77 tahun merdeka. Ya Pak. Udah dilanjut, Tunggu dulu nggak? Ini dilanjut. sambil jalan aja ya. Hah? Pak Ustadz macet ini. Saling ngoreksi. Ya. Sebentar, saya mau robah dulu ininya. Siapa tahu tadi nggak dapat gara-gara nggak ada. Tapi udah saya masukin ya yang nomor yang ada nomornya ya. Nggak, di HTTP itu ada nomornya, saya pakai itu masuk, Pak. Yang tadi dikirim ya. Bukan, yang 853. Ya, ya. Ya itu di HTTP-nya. Itu ada kalau kita total yang HTTP-nya nggak mau keluar. Tapi kalau kita tulis 853 itu keluar. Oh gitu. Oke. Tapi mungkin nggak tahu dia. Tadi Abi coba-coba aja. Bisa masuk. Di WA aja, Pak Ustadznya. Udah, ini udah masuk lagi. Ada. Oh, udah. Saya udah masuk. Belum ada suara. Iya. Apa gangguan? Diulang lagi, Tat. Yang mana yang diulang? Ya, coba di awal. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, nun alif lam komahnya tidak Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kayaknya keluar lagi, Pak Ustadz. Enggak ada itu.
Oh, ada. Ya, ada. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus pandang. Tapi Pak Ustadz belum ini ya. Suaranya ya. Tadi juga agak putus-putus ya Pak Ustadz yang terakhir. Iya. Nah, hilang. Hilang lagi. Iya sih memang Lagi kurang bagus kali ya. ya kalau mendung-mendung gini. Mungkin langsung ke Pak Terus nomor 3 aja. aja Pak. Ya. Terus aja kali. Nomor 3. Pak Cepi ya. Ya. Soalnya sama juga nanti Pak. Ini Pak Endang nih. Nah, masih lagi. Diwakilkan aja. Iya. Oh. Ada lagi. Saling koreksi kata Pak. Ya, saya jadi ya Pak Endang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Medrita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. di huruf shadnya coba ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ya. Terus selanjutnya di
wala lanya wala ghairil maghdubi alaihim wala dallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya. Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Pak Sofian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Iskandar. Masih di mute ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Pak Armiadi. Di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak bisa connect, alhamdulillah ini bisa connect. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah semua, Tet. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan yang harus dievaluasi terus adalah memang di huruf sukun yang sampai hari ini, khususnya untuk alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, walaupun itu sebetulnya bukan huruf sukun, tapi huruf yang memang pada dasarnya dia adalah hukum lam mati juga. Ya, kalau syamsiyah kan tasdid, tetapi pengucapannya tetap seperti huruf sukun pada huruf syamsiyahnya. Misalkan ihdinas, ya lamnya tidak ada, yang ada huruf sodnya, maka sifat sodnya ini harus diperhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah.
dirasakan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, setiap waktu kalau kita latihan dan ya seiring waktu juga insya Allah lambat laun kita juga bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya saja memang butuh proses. Ya kadang-kadang yang sudah mahir sekalipun ketika ditalakikan akan banyak catatan-catatan juga. Ya baik, ya langsung saja ke juz berikutnya di surat Ibrahim. Ya. Surat Ibrahim apa sudah masuk? Iya, surat Ibrahim. Ya, silakan. Di mana dia? Tadi rasanya udah dibuka. Halaman 255. Bukan, suratnya tadi udah dibuka. Kenapa jadi nggak ada? Ya. Baik. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur. Minadz zulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizir hamid. Ini Allah apa? Allahi. Allah. Dari Azizil Hamid itu. Oh gitu. Ya. Jadi dari ila siratil azizil hamid bacanya. Enggak, tetap aja dari Allahi karena sifat dilanjut si Azizil Hamid itu siapa? Allah, Allahi. Sempurna enggak apa-apa. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dalalim ba'id wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur
Minazzulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sadaqallahul adzim. Pak Endang. Terus Pak belum satu lembar. Lanjut saja saya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id an ja'akum min ali fir'auna yasunakum su'al adabi wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim wa id ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa ma fil ardi jami'a wa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumin Nuhin wa 'adin wa samud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faruddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Qalat rusuluhum afillahi syukun Afillahi syakum. Qalat rusuluhum afillahi syukun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirakum wa ila ajalim musamman Tamma qalu in antum illa basarum misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Sadaqallahul adzim. Medrita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basharum mislukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa
wa ma kana lana an natiyakum bisultanin illa biidnillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa ma lana alla natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana walanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa qala allazina kafaru birusulihim wa qala allazina kafaru birusulihim lanuhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millati ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dolimin walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in syadid min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in syadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusibuhu wa yatihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit pendekkan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghalid masalul lazina kafaru bi rabbihim a'malukum karomadin istandat bihir rihu fi yaumin asif. Ya, ulangi lagi. Bihir rihu karomadinis tadat a'maluhum masalul ladina a'maluhum karomadinis tandat bihir bukan tandat tadat karomadinis tadat a'maluhum karomadinis tadat bihir rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' zalika huwa dhalalul ba'id. Sadaqallahul azim. Pak Cepi mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqqi in yasha yudhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid
wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa baraju lillahi jami'a faqalat du'afa ulil ladzina istakbaru inna kunna lakum coba ulangi. Faqala alladzina istakbaru faqala du'afa lagi. Faqalat du'afa ulil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna anna min ajabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un alaina ajajina am sabarna ma lana mim mahis. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li gitu ya. Fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya bimusrihi inni kafartu bima asraktumuni min qabl inna dhalimina lahum adzabun alim. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Alam taro kaifa daraballahu masala kalimatan thayyibatan kasajarah thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama. Pak Sofyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala wa yadribullahal amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa mathalu diulang lagi wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin
kasyajaratin Khobisatinij. khobisatinij tusat khobisatinij tusat min fawqil ardi ma laha min qaror. Yuthabbitu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya. Hayatid. Fil hayatid. Tasdidnya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu dhalimin. Wa yaf'alullahu ma yasha. Alam taro ilal ladina yaddalu Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andadan Anda panjang. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Qul li ibadiyalladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma rajaqnakum sirran wa alaniyah. Wa alaniyatan min ayyati yawmun la yab'un Bay'un. La bay'un ya. Dari mana nih? Wa alaniyatan min qabli ayyatiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Wa sakhkhara lakumul anhar. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Sadaqallahul azim. Pak Iskandar. Pak Iskandar. Ya mute dulu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladalumun kafar. Wa iskala Ibrahim rabbi ja'alha salwa. Wa iskala Ibrahim rabbi ja'alha balada aminan wa janubni wa baniya
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna kasiran minan nas wa in tabi'ani fa faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min surriyati biwadin ghairi sar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in وما يفعل الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Rabbi ja'alni muqimas salati wa min surriyah Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa la tasabanna allaha ghafilan amma ya'malud dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tas'asu fihil absar. Sadaqallahu Sadaqallahul Anita. Ayat 43 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
يوم تبدل يوم الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idam mundarin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika fi syitatil Walaqad arsalna min qablika fi siya'il awwalin wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhalu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqas sam'a fa atba'ahu sihabum mubin wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa malastum lahu birraziqin wa in min syai'in ila indana khazainuhu wa ma yunazziluhu illa biqadarin ma'lum wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakum wa ma antum lahu bikhazinin wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal mustakhirin wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris sam wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaran min salsalin min hama'in masnun wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Armiadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratu alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittabaka minal ghawin. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصور إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسوهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم Sadaqallahul Adzim. Balik lagi ke atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال abashartumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubashirun qalu basharnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa man yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dallun qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin falamma jaa'a ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun fa asri bi ahlika biqid'in minal laili wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haitsu tu'marun wa qadaina ilaihi dalikal amru anna dabiraha ulai maktuum musbihin wajaa ahlul madinati yastabshirun qala inna haula'i daifi fala tafdahun wattaqullaha wa la tuhzun qalu awalam
Qalu awalam nanhaka anil alamin. Sadaqallahu adzim. Pak Nur. Siapa ya? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Fa'amruka innahum lafi sakratihim sa'mahum ya'mahun. Wa akhadathumush sayhatu musrikin. Waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Wa innaha labisabilim muqim. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Wa in kana ashabul ahkati ladhalimin. Ashabul aikati ladhalimin. Fantaqamna minhum innahuma labi imamin mubin. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Fa akhadhatkumus sayhatu musbihin. Fa akhadhatkumus sayhatu musbihin. Wa ma agna anhum ma kanu yaksibun. Wa ma halakna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa ma bainahuma illa bil haqqi wa inna sya'ata la'atiyatun fasfahis sabhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anal azim. La tamuddanna Ainaika la tamuddanna ainaik. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi ajwajam minhum wala tahjan alaihim wajah wala tahjan Wakhfid bukan wajh. Wakhfid. Wala tah yang mana tadi? Iya itu tadi. Terus aja. Wala tahjan. Wala tahjan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Wa qul inni an-nadirul mubin.
Kama anjalna 'alal muqtasimin. Sadaqallahul azim. Ayatnya pendek-pendek. Medrita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina ja'alul Qur'ana 'idin. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in allazina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Yunazilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Sadaqallahul azim. Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisikil anfus. Inna rabbakum Laraufur rahim. Wal khayla wal bigola wal hamira litarkabuha wajina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair walau sya'a ladakum ajma'in ya Lahadakum walau sya'a lahadakum ajma'in huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu sarabun wa minhu sajarun fihi tusimun tumbitul
yumbitul lakum bihi jar'a waz-zaitun wan najila wal a'nab wal nakhila wan nakhila wal a'nab wa min kullis samarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun wa sakhkhara lakumul lail wan nahari was samsa wal qamar ya wan nahara was samsa wal qamar wan nujumu musakhkharatum bi amrihi musakhkhara wan nujumu musakhkharatum bi amrihi inna fi dzalika laayati liqaumin ya'qilun wa ma jara lakum fil ardi muhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun wa huwal ladzi sakhkharal bahra liya'kulu nah iya wa huwal ladzi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawajira fihi ya mawahiro fihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Pak Sofyan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamati wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in wa ma yashkuruna ayyana yub'atsun ilahukum ilahum wahid falladina la yu'minuna bi'abil falladina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun la jarama anna allaha
ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lakum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Qad makarul ladina min qablihim fa'atallahu Qad makarul ladina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakharra alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Shadaqallah. Pak Iskandar. Pak Iskandar. Unmute. Pak Iskandar di unmute dulu. Pak Iskandar di unmute dulu. Alhamdulillah. Maaf ini di tetangga kebetulan ada acara. Agak terganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yawmal qiyamati yuhsihim wa yaqulu ayna syurakai lasina kuntum tusyakkuna fihim. Qala allazina utul ilma inna hisyal yawma wasu'alal kafirin. Allazina tatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim wal kausalama ma kunna na'malu min su'in. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Wadkhulu abwaaba jahannama halidina fiha wala bi'sal mashwal mutakabbirin. Wa qila lil ladzina taqaw ma anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un. Kasalika yajzillahul muttaqin. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum
Salamu alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hal yanduruna illa an tatiyahumul malaikatu aw yati amru rabbik kasalika wa alal lasina min qablihim wa ma dalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun wa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Anita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله. Nur Hasanah. Yang mana? Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wazzubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ayyahsifallahu bihimul ardo aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum min mu'jizin أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على
takhawuf au ya'khudahum ala takhawuf fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn itsnain innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Walahu ma fis samawati wal ardi walahud dinu wasiba. Afa ghairallahi tattaqun. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Thumma idza kashafad durru ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Astagfirullahaladzim. Pak Armi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما يشر به بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sudah semua, Tat. Baik. Di surat An-Nahl ya 4 lembar lagi menuju juz ke 16 ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Telah selesai ya bacaan Al-Qur'an kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwasanya semua gerakan dan ucapan yang kita lakukan ini akan sangat berpengaruh kepada kepribadian seseorang, jiwa seseorang, ucapannya maupun perbuatannya di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu aktivitas yang sering kita lakukan adalah berbicara atau mengucapkan perkataan adalah tilawah Al-Qur'an Al-Karim. Ya, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita mengeraskan bacaan. Mengeraskan bacaan dirasa memang itu aman dari riya, dan dimaksudkan sebetulnya untuk menyadarkan serta mengobati jiwa. Terkadang memang satu waktu harus dikeraskan. Ya, ditinjau mungkin secara tinjauan kesehatan segala macam mungkin sudah sering dibahas masalah itu. Tapi yang terpenting adalah membaca Al-Qur'an dengan cara dikeraskan. Ya, dalam arti keras di sini cukup memang bisa terdengar oleh orang yang terdekat dengan kita. Ya, dengan membaguskan bacaan. Laisa minna man lam yataghanna. Barang siapa ya bukan dari golongan kami kalau dia tidak membaca Al-Qur'an dengan cara dibaguskan, ya, dibaguskan dengan ilmu tajwidnya dan suaranya. Terkadang juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membacanya secara sir, ya, dan secara sir ini pun sama kedudukannya menjadi keutamaan. Seorang yang membaca Al-Quran secara sir seperti seorang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi. Dan memang kondisi ini ketika dalam kondisi mungkin kita bersama orang lain dan di samping kita dalam kondisi sedang sholat, maka hendaknya kita membacanya cukup hanya mungkin bisa kita dengar oleh diri kita sendiri. Dan hal seperti ini juga harus kita lakukan dan semata-mata untuk mengobati diri kita semuanya. Karena hal yang terpenting dari membaca Al-Quran bukan hanya pahala yang didapatkan dari per huruf yang dicatat menjadi 10 kebaikan. Tetapi yang terpenting adalah Al-Quran adalah syifa'ul lima fis sudur. Dia adalah penyembuh bagi jiwa, dan berapa banyak ya hajat kita demikian besar terhadap masalah hati ini. Karena ada penyakit
jiwa ya setiap insan yang harus nantiasa diperbaiki, ya, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat dan syubhat ini yang menjadikan iblis yang dulu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Masya Allah, sampai ya dalam kitab Israiliyat disebutkan iblis ini sampai ya, pernah menggunakan sujud. Dunia ini tidak ada satu jengkal melainkan pernah dipakai sujud. Namun apa yang terjadi ketika beliau diperintahkan sujud kepada Adam alaihissalam dan yang memerintahkan tetap Allah? Apa yang terjadi? Syahwat dan hawa nafsunya ini memberontak. Ya, lantaran ada hal yang mungkin dia tidak sukai, Adam dia benci, dia iri kepada Adam. Rasa iri inilah yang menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya iblis adalah korban pertama ya dari penyakit syubhat dan syahwat, penyakit kejiwaan manusia. Berapa banyak kita dapatkan penyakit ini telah menjerumuskan ya manusia. Salah satunya adalah iblis. Dan yang kedua, Adam alaihissalam pun dalam waktu singkat pun terjebak juga ya dengan penyakit syahwat, ya keinginan-keinginan untuk menguasai apa yang dia idam-idamkan. Ya, dan setan mengiming-iming iblis dengan mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Apakah kamu aku tunjukkan, mau nggak aku tunjukkan kepada sebuah pohon yang kau makan akan kekal abadi menjadi penghuni surga, dan kau selama-lamanya menjadi ya raja di istana surga ini. Ya, jiwa mana yang tidak mau? Ya, ketika syahwat dimunculkan, maka akan lupa tentang pengingatan atau peringatan yang Allah ingatkan. Akhirnya terjebak juga. Hanya saja perbedaannya adalah iblis dengan pembangkangannya dia malah justru semakin membangkang. Namun Adam ketika dia melakukan pelanggaran, Allah sadarkan dia dan dia cepat kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya yang ya kita lakukan ini aktivitasnya adalah upayanya adalah ya menstabilkan, mengontrol hawa nafsu kita, hati kita. Karena tidak ada perkara yang berat yang harus dihadapi oleh seorang kecuali berhadapan dengan syahwat dan hawa nafsunya. Ya, mudah-mudahan Al-Quran ini sebagai rabi'ah qulubina, ya syafi'a wa nura qulubina, sebagai ya yang menjadikan hati kita senantiasa bercahaya, hati kita senantiasa berbahagia dan bergembira. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innas sa'id laman junnibal fitan, bahwasanya kebahagiaan itu ketika seseorang dijauhkan dari fitnah. Dan fitnah, salah satu fitnah adalah ketika syahwatnya, syubhatnya terhadap agama dan dunia demikian berat. Dan tidak ada ya matinya, syahwat itu tidak akan pernah mati, maupun syubhat tidak akan pernah lenyap dalam jiwa seseorang. Bahkan dikatakan oleh Imam Ahmad, seseorang ya dalam hadis yang sahih sebetulnya, seseorang ketika usianya 80 tahun, maka seluruh keinginannya akan hilang kecuali dua hal, yaitu cita-cita dan angan-angan. Ya, maaf saya, tamaknya, yaitu hasratnya dan angan-angannya yang tidak akan pernah hilang dalam diri seseorang sekalipun usianya sudah 80 tahun lebih. Mudah-mudahan ya hati kita senantiasa diluruskan untuk berada dalam kebaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik wa ala dinik. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa tatuba alaina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa
وزلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi usia kita dan waktu kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai pertemuan insyaallah kita bertemu kembali. Saya undur diri. Terima kasih banyak kepada Pak Haji Ismet dan semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama.